अखिल मोहन पट्टनायकर गज उदाहरण। विमलेन्दु निजकू निरापद मने करि पारु नथिला। केवल विमलेन्दु कहीं से समयर सेही सन्त्रासवादी संस्था सहित जड़ित केही लोक निरापद मने करिबा संभव नथिला। पुलिस आज या घर खानतलाश कलाड़ी तो काली आउ गोटे बस्ती उपरे चढ़ाऊ कलाड़ी। कौनसी जगार गुप्त आड्डा थिबार संदेह करी निया लगे दिया जाउची। बारंबार सेमानंकर परित्यक्त आड्डा मानंकरू देसी पिस्तल, टाइपराइटर, डुप्लिकेटर मेसीन सबू बाजप्त करी निया जाउथला। प्रेस रो महण महण अक्षर को तरई सीसा कर दिया जाउथला। सामयिक भावरे सेमानंकर गुप्त लिफलेट प्रकाशन बाधा प्राप्त होउथिला सिना, किंतु किछि दिन चली जिबा परे पुणी सेमानकर लिफलेट प्रकाश पाउथिला। सेमानकर 2 पृष्ठिया संवादपत्र रातिर अंधार रे गली कंदी को चालान हो जाउथला। सेमाने निजर संगठन को आउ थरे ठिया करई नउथिले। ठिया करू करू पुणी आरंभ हो जाए पुलिस रो दोहरा आक्रमण। ये थिला सेही समयर घटना जेतेबेले युवक माने ए देशरू एक विदेशी शक्ति को हटेइबा पाई जीवन को तुच्छ कर देइथिले। सेमाने थिबे प्रायतः बुद्धिजीवी रूसो, वोल्टेयर, गार्की, महामानवों कृति सहित सेमानंकर गभीर परिचय थिला। तदुपरि सेमाने घोर वस्तुवादी एवं एई जड़ जीवनर ऊर्ध्वरे जे आउ किछि थाई पारे से संपर्क रे सेमानंकर सामान्यतम विश्वास नथिला। तेणु से निष्ठुर हेतुवादी मानंक पाई भगवान नामक वस्तुटी थिला एक अलिक कल्पना। सेमाने एकमात्र विश्वासी थिले मानववाद रे। सेइथि पाई सेमानंकर एकमात्र स्लोगान थिला ध्वंस कर, ध्वंस कर। सेई ध्वंस स्तूपरू जन्म नब शांति, स्वप्न और कविता। जेते सबू सुकुमार फसल धर्म एवं तार आचरण सेमानंक पाई थिला अहिफेन, जहा जाग्रत अवस्था मध्य मनुष्य को अवचेतन करी रखे। विमलेन्दु थिला सेई गोष्ठीर जड़े निष्ठापर नेता। सेमानकर गोटाए गुप्त बैठक बसिबार थाए मांद्राज सहर रे। सेई उपलक्षे विमलेन्दु तार अन्य एक बंधु हेमंत सहित यात्रा करथाए मांद्राज सहर को रेल जोगे। ओहो, एई दीर्घ 2 दिन रो यात्रा पाई कम सावधानता अवलंबन करने पड़ी नहीं सेमानकु। विमलेन्दुर पिंधा लुगा तले सदा सर्वदा झुली रही पिस्तल। कमर पट्टी भितरे गुली सबू रखा जाइछि पंप सुर गोड़ आंगुठी आगुकू रहिथिबा त्रिकोण शून्य स्थान रे। प्रति स्टेशन रे सतर्क दृष्टिपात। पुलिस आउ अचानक घेराव करी नेलानी तो ट्रेन टाकू। मांद्राज स्टेशन रे पहुंची मध्य सेई सतर्क प्रतीक्षार अवसान नहीं। कारण सेमाने जानती नहीं सेमानंकु कोउठिकी जीवाकू हबो। कौनसी अंतर्घाती कार्यर आशंका करी बैठकर स्थान शेष मुहूर्त पर्यंत जानिबाकू न देबा थिला
सेमानकर नियम रो अंतर्भुक्त। सेमाने सामनार गोटे कॉफी काउंटर को जाई कॉफी खाइबा को गले। सेमानक प्रति ताही थिला निर्देश। किछि समय पर देखा गला आउ जड़े युवक सेई कैफे को कॉफी खाइबा को आसिले और कॉफी पाई बराद दे बेस सतर्कतार सहित चारिआड़ को लक्ष्य कले। युवकटी को चाहूथिबार अन्य कहीं देखिथिले भावी थांता बोधे युवकटी स्टेशन रो दृश्य उपभोग करुचंती। हठात सामान्य कथोपकथन आरंभ करिवा पाई युवकटी विमलेन्दु को उद्देश्य करी इंग्राजी रे पचारिला, आपण माने कौन एई ट्रेन रे आसिले? विमलेन्दु हठात सतर्क हो गला। उत्तर देला, हाँ किंतु गाड़ी आज अनेक विलंब हैला। एतक कथा कही सारी से आगंतुकंकर द्वितीय संलाप पाई उत्कीर्ण होई अपेक्षा करुथला। आगंतुक पुणी पचारिले, आपण माने मद्रास को आगुरु केबे आसीथिले ना एई प्रथम थर? विमलेन्दु कहला, हाँ प्रथम थर। आगंतुक कहिले, मु एठी गाइड व्यवसाय करे। ए सहर रे अनेक सुंदर सुंदर जिनस देखिबार अछि। मो सहित आसंतु, मु आपण मानकर रहिबार बुलिबार समस्त बंदोबस्त करदेवी। विमलेन्दु कहला, बेस बेस, बास सेतिकी, आउ कथाबार्ता करिवार प्रयोजन नहीं। कारण यह ही थिला सेमानको पूर्व निर्धारित सांकेतिक प्रश्न उत्तर। विमलेन्दु आश्वस्त हैला बहु दिगरु। जहा हो सेमानकर कुरियर विशेष विलंब नकरी सेमानंकु चिन्हट करी आसी जाइछि। वर्तमान धीरे सुस्ते कॉफी पिया जाई पारे। कॉफी पिया सरिला और तापरे परे गाइड चलला आगे आगे और विमलेन्दु और तार बंधु अनुसरण कले। सेठी भी सतर्कता, जेपरी प्लेटफॉर्म रे उपस्थित अन्य लोक माने कहीं अनुमान न करि पारबे जड़े पथ प्रदर्शक और अन्य दुई जण तार अनुसरण करुचंती। मात्र गाइड जाई निर्दिष्ट बस रे बसला और ठीक सेई बस रे बसिले विमलेन्दु आउ ता बंधु हेमंत। मांद्राज सहर संभ्रांत विपणी दे बस चलवा को आरंभ कला। सहर भीतर को कौन सी गोटाए बस स्टॉप रे गाइड ओल्लै गला और एमाने मध्य तारी पछे पछे। सेठी सहर को स्थान बा क्यों अंश ता विमलेन्दु बा तार बंधु जानिबार जू नथिला। अजथा कौतूहल प्रदर्शन करवा सेमानंकर गोष्ठी नियम रे थिला एक अपराध। सेमाने गाइड ठारू एक निरापद दूरत्व रे रही अनुसरण करी पशिले गोटे घर भीतर को, जोठारे सेमानंकर बहु बंधु सेमानंकु उद्विग्न होई अपेक्षा करी रहिथिले। सेमाने समस्त बेस आनंदित होई विमलेन्दु और तार बंधु को अभिवादन कले। भारतर अन्यान्य स्थान मानकरू आउ किछि बंधु को सेमाने तथापि अपेक्षा करथिले। सेमानंकु सेई घर भितरे आबद्ध होई रहिबाकु हबो प्राय 3 दिन, जे पर्यंत सेमानंकर
आलोचना समाप्त न होइछि। एठी जे गोटाए बैठक चलीछि बा एठी जे किछि बाहर लोक आसी रहिचंती ए कथा जेपरि सेठाकार आख पाख लोक संदेह न करंती। निर्दिष्ट समय रे आलोचना आरंभ होला। कौन बा आलोचना? 3 मास पाई गोटाए खसड़ा प्रस्तुति, विगत 3 मास रो स्टॉक टेकिंग और निर्दिष्ट व्यक्ति मानक उपरे निर्दिष्ट दायित्व। आलोचनार बहु विभिन्न विषय उपरे वाद विसंवाद होइथिला और बहु विभिन्न विषय उपरे मध्य लिखित प्रस्ताव गृहीत हैला। ता मध्यरे गोटे विषय उपरे अपेक्षाकृत अधिक गुरुत्व आरोप करा जाइथिला। ता होची सारा भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे बिछेई होई पड़िथिबा ख्रिस्टियन पाद्री मानक विषय। सेमाने कोठी धर्मयाजक फादर, कोठी मिशनरी डाक्तरखाना रे डाक्तर अथवा कन्वेंट बा स्टुअर्ट स्कूल रे शिक्षक नहले सेक्रेटरी। सेमाने कनार आलखला पिंदी बेकरे क्रूशबिद्ध जीशु ख्रीष्टंकर माळ पिंदी अपेक्षाकृत निर्दोष निरपराध देखा जाती। अनेक समय रे करुणार मूर्तिमंत प्रतीक परी मने होती सत, किंतु तथापि सेमानकु ठीक ठीक विश्वास करा जाई पारे ना। गोटाए कथा तो सीधा सड़क अपराध है धर्म प्रचार। ता द्वारा सेमाने लोक मानकु गोटाए अवस्था को नहीं जाउचंती, सेठारे समस्त अत्याचार और शोषण भगवान को ऊपरे अंधविश्वास स्थापन करी सही नहीं हुए। ता छड़ा एमान जे गुप्तचर वृत्ति करी विदेशी शासक मानकु साहाय्य न करुथिबे से कथा किए कहबो। सेथिपाई योजना मध्य प्रस्तुत करा जाइथिला। सेमानंको अवस्था और सुजोग देखि बासच्युत करा जाई पारे। अवस्था स्थले तागिद करी धमकपूर्ण चिठी लेखा जाई पारे। मोट उपरे जनसाधारण आगे सेमानंको प्रतिक्रियाशील कार्यकलापर मुखा खोल दिया उचित। प्रयोजन हेले अंतिम पंथा मध्य ग्रहण करा जाई पारिबो। सेवा माध्यम रे धर्म प्रचार, प्रचार माध्यम रे विदेशी शक्ति को साहाय्य और ता जरिया रे देश उपरे साम्राज्यवादी शक्तिर कर्तृत्व विस्तार करथिबा सेमानंकर अपराध। द्वितीय दिनर आलोचना चलीथिबा समय रे एक अप्रत्याशित संवाद से गुप्त बैठक गृहटी को अचानक झड़ परी आंदोलित करिला। खबर आसीची पुलिस सेमानंकर गुप्त बैठक स्थान को संदेह करचंती और खूब शीघ्र सेमाने चढ़ाऊ आरंभ करि देई पारंती। समय सेतबेलकु राति 12टा। स्थानीय लोक माने हुए तो आश्रयस्थली खोजी नहीं पारंती, किंतु बाहरु आसीथिबा लोक माने जिबे कुआडे। किंतु एपरी एक परिस्थिति पाई स्थानीय बंधु माने आगुरु एक विकल्प व्यवस्था करी रखिथिले। से माने तो खाली पिंधा लुगारे जहा बाकी विमलेन्दु परी बाहरु आसथिबा लोक मानक हाथ रे खंडे खंडे अटैची केस नहले ब्रीफ केस। मुहूर्तक भितरे 2 खंड टैक्सी रे बोझे हुई से माने चली जाइथिले एक गंतव्य स्थल को। सहरटा एका थरके सुनसान। टैक्सी रो आलुओ रे जहा देखा जाउथला ता केवल गोटाए कना रिबन परी
ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତା। ବିମଳେନ୍ଦୁର ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି କେଉଁ ଦିଗକୁ ବା କେତେ ଦୂରକୁ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଓ ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଖାଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମୁଲତବୀ ରହିଥିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ନୂତନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 1.5 ଦିନ। କେବଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଚା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମୁଲତବୀ ରହେ। ଗୋଟାଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖ କୌଣସି କାଫେରୁ କେଟଲିରେ ଚା ବା କଫି ନେଇ ଆସେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଣିଥାଏ 4-5ଟା କପ୍ ଆଉ ପିଆଲା। କେହି କପ୍ରେ ବା କେହି ପିଆଲାରେ ଚା ପିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚା ପାନ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମିଲ୍ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପରିବେଷଣ କରିଦିଆଯାଏ। ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରହରରେ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି। 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଜାଗ୍ରତ ରହି ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା। ଅପରାହ୍ନ ମଳିନ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଚାଲିଯିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହିତ ପରିଚିତ। ତାପରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଓ ହେମନ୍ତର ଟିକେଟ କିଣା ସରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ ମାଡ୍ରାସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ରାତି 9ଟାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଆଉ ହେମନ୍ତ। ବିମଳେନ୍ଦୁର ମନଟା ହଠାତ୍ କେମିତି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନଟା ଯେମିତି ହାଲକା ହେଇ ଉଠେ। ଗୋଟାଏ ବିପଜ୍ଜନକ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଟିଗଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ବିମଳେନ୍ଦୁର ମନରେ ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ମୁହଁଟିଏ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ତା ହେଉଛି ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସାବିତ୍ରୀର ମୁହଁ। ବିମଳେନ୍ଦୁର ନିଜର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀଟି ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ କରେ। ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ତା ନାଁ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲା ଛାବିତି, ଛାବିତି। ଓଃ, କେତେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବିମଳେନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି କେବେ କେମିତି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟେ, କେମିତି ଫୁଲ୍ ଫ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି। କେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତ କେତେବେଳେ ସମୟର ଅଭାବରୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମନେକରେ ଯେ ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଥିଲା
तापाई गोटे चमड़ा सुटकेस आनिबा पाई ये तो मद्रास ये तो भल चमड़ा सुटकेस मिले हेमंत को सी फेरिया पर्यंत अपेक्षा करने को कही झड़ परी बाहरी गला विमलेन्दु हेमंत विमलेन्दुर एतादृश व्यवहार रे बिंदु विसर्ग किछि बुझी पारला नहीं विमलेन्दु पदा को बाहरी आसी देखिला गोटाए बस आसी पहुंची ता उपरे लिखा छी माउंट रोड बेस तो माउंट रोड मांद्राज सहरर अभिजात विपणी बाजार विमलेन्दु काल विलंब नकरी बस रे उठ पड़ला कंडक्टर आसी प्रश्न करने परी चाहिला विमलेन्दु केवल कहला माउंट रोड और निजर हाथ पापुली रे किछि रेजा पैसा धरी बस कंडक्टर को देखला से जाने ना से जगारू माउंट रोड को बस भड़ा केते विमलेन्दु माउंट रोड रे पहुंची थिला ठीक अन्य कौ दिन होइथिले माउंट रोड रो चाकचक्य उपभोग करने को हुए तो विमलेन्दु किसी समय विंडो शॉपिंग करता किंतु आज बेल ना तेणु गोटाए दुकान रु छोटिया चमड़ा सुटकेस किणी सारी विमलेन्दु फेरिबा को बसिला ठीक से मुहूर्त रे विमलेन्दु से अविश्वासी सत्य उपलब्धि कला जे से गोटे जनता भितर पशि जाइछि जहाँ भितर बाहर संभव नुहे से कौटी फेरिबो हेमंत ताको अपेक्षा करी बसिछि तार ठिकड़ा से जाले ना अदृष्ट बोधे आसीथिला ता पाखु तार छोट भौणीर मुह नहीं ताकू जनता भितर को ठाड़ी नबाकू थरे से जनता भितर पशिगला परे जनतार अर्गलीटा गोटाए प्रकांड शब्द करी बंद हो गला जमती विमलेन्दुर कपाल उपरे बिंदु बिंदु झाड़ जमी आसला प्रतिटी मुहूर्त अतिक्रांत हैला बेले से सचेतन जे से निजर ओ हेमंतर निरापत्ता विपन्न करी चलची किंतु कौन करिबो से पुलिस रो साहाय्य नबार प्रश्न उठे ना ता छड़ा को पुलिस ताकू कही दे पारिबो तार निजर ठिकड़ा से होय तो सीधा सड़क रेल स्टेशन को चल जाई पारंता किंतु तार आदेशर विरुद्ध रे हेमंत तो स्टेशन को जीव नहीं स्थानीय बंधु मानक सह परिचय अच्छी विमलेन्दुर किंतु सेमानको घर तो से जाने ना ये विराट महानगरी रे किए विमलेन्दु को कहीदेव ता निजर ठिकड़ा विध्वस्त स्नायु विमलेन्दु अगत्या गोटे काफे भीतर को पशि जाई कपे कॉफी पाई वेटर को बराद देला ठंडा मस्तिष्क रे जदि किछि उपाय चिंता करा जाई पारे सामना रे पड़ी रहिथिबा गोटाए शून्य गर्भा चौकी को चाही रहिला से जेते गभीर भाव रे चिंता करने को उद्यम करुची परिस्थितिर असहायता ताको बारंबार प्रतिहत करुची तार मने होची से जेपरी गोटाए टाइम बम उपरे बसिची ओ तार गोटे नाती दीर्घ फ्यूज दिहरे अग्नि संयोग करी साराणी फुटिबाटा केवल समय सापेक्ष जहा गोटाए प्रचंड विस्फोरण जेकोसी मुहूर्त घटी जाई सेमानंकर परिकल्पित योजना को छारकार कर दे पारे एवं थानार पुलिस ऑफिसर डाहाण हाथ रे धरिथिबा बैटन को बाँ उपरकू नचु नौ पचारि पारे तम सांगे अन्य माने किए थिले
ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କୁହ। କ'ଣ ହେଲା କହିବନି? ତାପରେ ପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ତା ବ୍ୟାଟନର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର। ତଥାପି କହିବ ନାହିଁ? ପ୍ରହରୀ କିଏ ଅଛ? ଗୋଟାଏ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଆଣିବଟି? ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି ବିମଳେନ୍ଦୁ। ସେ କେବଳ ତା ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମେଲା କରି ନଖର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କଫି ଆସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶାଳକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ତାର ସାମ୍ନା ଚୌକିଠୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ବୟସ 55 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଦେହରେ ସେଇ ଧଳା ଆଲଖାଲା, ବେକରେ ଗୋଟାଏ ମାଳି ଓ ସେଇ ମାଳି ଦେହରୁ ଗୋଟାଏ ଲକେଟ ପରି ଅସହ ଭାବରେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୁହଁରେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଅଜାଣତରେ ଗୋଟାଏ କୁତ୍ସିତ ଗାଳି ଚାଲି ଆସିଲା ବିମଳେନ୍ଦୁର ଭାବନା ଭିତରକୁ ଫାଦରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଫାଦର ଏହି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀରେ। ଯୁବକ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବିଚଳିତ ମନେ ହେଉଛ। କ'ଣ କଥା? ମନେ ମନେ ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲା, ହେଇଛି ଚୋପା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି କଥାଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେଇ ଅନାହୁତ ସମବେଦନା। ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ବେଶ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣ ତ ଆପଣ, ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଭାସି ଆସିଲା ବିଗଳିତ କରୁଣାର ନିଷ୍କମ୍ପ ସ୍ୱର। ନା, ଏପରି କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର। ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନକ୍ at his door and the door shall open to thee। ତାଙ୍କ ଦରଜାରେ ଆବାଜ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଦରଜା ତମ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ମତେ ଫାଦରର ଅଯାଚିତ ବକ୍ତୃତା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହି ଉଠିଲା, ମୁଁ ଏଇ ସହରରେ ନୂଆ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଫାଦର କହିଲେ, ଠିକ୍, ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ। ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କର। ସେ ଜାଗାର ଗୋଟାଏ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ ଥିଲି, କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲା, ଏ ସହରରେ ସବୁଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ସବୁଠି ପୋଖରୀ। ଆଉ କିଛି? ଆଉ କିଛି? ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ, କହିଲେ ଫାଦର। ବିମଳେନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ କହିଲା, ହଁ, ସେଠି ସମୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକରେ ଥରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିଲା। ଠନ୍ ଠନ୍
ଠନ୍ ହେଇ ଫାଦର କହିଲେ, ଗୁଡ୍, ଏଠିକାର ସବୁ ଥାନାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବାର ରିଆଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ ସହରରେ ସମୁଦାୟ ଥାନାର ସଂଖ୍ୟା 22। ଏଥର ବିମଳେନ୍ଦୁ ଓ ଫାଦର ଉଭୟ ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ କୋଉ ରାସ୍ତା ଧରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣ, କେତେବେଳେ ଫାଦର କହିଲେ, ପ୍ରତି ଥାନାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଦିନ ଥିଲ, ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହୁଏତ ତମ କାନରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, ଅଥଚ ତମେ ମନେ କରିପାରୁନା। ଆଉ ଥରେ ମୋ ସହିତ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଥାନାର ନାଁ ତମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସେଇ ନିରାକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଠିକଣା ନଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପାତତଃ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲା। ଫାଦରଟି ଥାନାଗୁଡ଼ିକାର ତାମିଲ ନାମକରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବିମଳେନ୍ଦୁ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକମୁଖୀ କରି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ। 1, 2, 3 ଏମିତି 11ଟି ଥାନାର ନାଁ, କିନ୍ତୁ 12ଟି ଥିଲା ଲୁଙ୍ଗମ ବାକମ୍। ୟୁରେକା ବୋଲି ସଶବ୍ଦ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ବିମଳେନ୍ଦୁ। ଠିକ୍ ଥାନା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ତାର ସେଇ ଇପ୍ସିତ ଘରର ଠିକଣା। ପାଖ କାଫେରୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଡେମ୍ଫହୀନ ଚା କପରେ କଫି ପରିବେଶିତ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରେଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା କୁମ୍ବମ ବ୍ୟାକମ୍ କାଫେ। ଦିନକ ଭିତରେ କମ୍ କଫି ତ ସାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଫାଦରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସେଇ ଅବିଚଳିତ ଆବେଗହୀନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହସ। କହିଲେ, 24 ନମ୍ବର ବସ୍ ତମକୁ ସେଠିକି ନେଇଯିବ। ସେଠିକି ବସ୍ ମିଳେ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟରେ। 2 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ 24 ନମ୍ବର ବସ୍ ଆସି ଠିଆ ହେଲା କାଫେ ସାମ୍ନାରେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିମଳେନ୍ଦୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ସୁଟକେସ୍ ଧରି ବସ୍ରେ ଉଠିଲା। ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିସାରି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁଲା ବିମଳେନ୍ଦୁ। ଫାଦରଙ୍କ ସଶ୍ଳୂଳ ମୁହଁରେ ତଥାପି ଲାଖି ରହିଥିଲା ଅଚଞ୍ଚଳ ଆବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହସ, ଓ ସେ ତାଙ୍କ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଏକ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଆଖି ଆଗରେ ଫାଦରଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ପାପୁଲି ଯେପରି ବହୁ ଗୁଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ଶୂନ୍ୟରେ, ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଯୋଜନା ବିସ୍ତୃତ ପାପୁଲି ରେଖାରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନେତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହିମାଚଳର ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଜ ଉଦାହରଣ।